नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज जनवरी 11 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1, सरकार आनिले नुआ नियम। पिला स्कूल न आसिले घर को जीवे शिक्षक। कौन से छात्र बा छात्री विद्यालय रे 7 दिन किंबा अधिक समय पाई अनुपस्थित रहिले शिक्षक माने एबे सेमानक घर को जीवे। एनई डीओ एवं बीओ मानकु स्कूल एवं गणशिक्षा विभाग चिठी लिखिছে। कहीं पिला अनुपस्थित अछंती बुझिबे स्कूल कर्तृपक्ष। ओडिशा प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु एनई निर्देशनामा जारी होइছে। शिशु अधिकार को सुरक्षा देबा एवं स्कूल रे दीर्घ समय धरी अनुपस्थित को रोकिबाकू एभली पदक्षेप निया जाइছে। ओडिशा प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एनई निर्देशनामा जारी करिছে। नंबर 2, संबलपुर पाई 947 कोटी ऊर्ध्व प्रकल्पर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। ओडिशार सामग्रिक एवं संतुलित विकास माध्यम एक समृद्ध ओडिशा गठन पाई आम सरकार निरंतर प्रयास करुचंती। एही परिप्रेक्षी गतकाली संबलपुर रे प्राय 947 कोटी ऊर्ध्व मूल्यर 25टी उन्नयनमूलक प्रकल्पर शुभारंभ एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करिचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। गतकाली शुभारंभ होइतिबा प्रकल्प गुड़िक मध्य सड़क सेतु निर्माण यह सहित स्वास्थ्य भित्तिभूमि गोदाम गृह अटल बसस्टाण्ड एवं छात्री निवास पर्यटन विकास पानीय जल एवं अन्यान्य भित्तिप्रस्तर उन्नयन प्रकल्प आदि रही। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3, संबलपुर रे गड़िला 25टी इलेक्ट्रिक बस। संबलपुर वासी गमनागमन को सुगम एवं सुव्यवस्थित करने को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 25टी नुआ इलेक्ट्रिक बस शुभारंभ सहित चलित मास शेष सुधा आउ 25टी इलेक्ट्रिक बस व्यवस्था करा बोली घोषणा करिसंती। संबलपुर रे समुदाय 50टी इलेक्ट्रिक बस चलिबो। संबलपुर को 2 दिनिया गस्तरे जाइथिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एही इलेक्ट्रिक बस गुड़िकर शुभारंभ करिसंती। एही अवसर रे गणमाध्यम को मुख्यमंत्री कहिसंती बस गुड़िकर परिचालना को सुव्यवस्थित करने को अईठापालीठारे कैपिटल रिजोरियन अर्बान ट्रांसपोर्ट बा क्रूट रो अत्याधुनिक बस टर्मिनाल उद्घाटन करा जाइछि। नंबर 4, मार्च सुधा नुआ दल गठन को नहीं मोहम्मद मुकिम बड़ घोषणा। मार्च सुधा नुआ दल गठन हेबो। मुकिम कहिसंती नुआ दल गठन पूर्व समीकरण चलीचे। पूरा राज्यर मतामत निया जाउचे। बड़ कार्यक्रम पूर्व अनेक परामर्श आवश्यक। पर्यायक्रमे आगक बढ़ुचु एवं मार्च शेष सुधा नुआ दल घोषणा होई पारे। नुआ राजनीतिक दलर भित्तिभूमि पड़िबो। मुकिम पुणी कहिसंती आसंता 12 तारिख रे युव समावेश रे उपकूल ओडिशार अनेक युव नेता एकाठी हेबे। ओडिशार भविष्यत को नहीं आलोचना करिबु। परवर्ती समय महिला सम्मेलन हेबो। चाषी को भेटिबु। एजेंडा एवं आम कर्तव्य कौन रहिबो यह प्रस्तुत करा जिबा परे नुआ दल सामना को आसिबो। नंबर 5, ट्विन सिटी रे असंभाल शीत। ट्विन सिटी कटक एवं भुवनेश्वर रे असंभाल शीत अनुभूत हेउची। कटक रे सर्वनिम्न तापमात्रा 9 डिग्री थिबा बेले भुवनेश्वर रे 9.2 डिग्री तापमात्रा रहिछि। शीतर प्रकोप जोगु लोक पूर्वाह्न 11टा पर्यंत घरु बाहरी पारु नाहंती। अन्यपटे राज्यर 28टी सहर तापमात्रा एबे 10 डिग्री तळे रहिछि। जी उदयगिरी राज्यर सबुठारु ठंडा सहर रे परिणत होइछि। जोंठारे तापमात्रा 4.1 डिग्री थिबा बेले चिपिलिमा ठारे तापमात्रा 5.5 डिग्री रेकर्ड होइछि। तेबे आसंता आउ गोटिए सप्ताह पर्यंत राज्य रे एभली शीत हेबो बोली पाणीपाग विभाग कहिछि। नंबर 6, परिवहन मंत्री बड़ घोषणा। स्लीपर कोच बस रे रहिबो पानी टांकी। परिवहन मंत्री विभूति जेना शनिवार दिन एक बड़ सूचना दैचंती। बस मालिक संघर बैठक पर मंत्री जेना कहिचंती स्लीपर कोच बस पई नुआ नियम कड़ाकड़ी पालन करने को निर्देश दिया जाइछि। स्लीपर कोच बस रे पानी टांकी सहित स्प्रिंकलर व्यवस्था करने बाध्यतामूलक करा जाइछि। नियम को बस मालिक अनुपालन करिवे बोली मंत्री कहिचंती। वर्तमान
ସ୍ଲିପର ଏସି କୋଚ୍ ବସ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିଆଁ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସହିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 12 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବେ କୋର୍ଟରେ ପିୟୁଷ। ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିପାରିବେନି ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। ଜଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟରୁ ମିଳିଛି ନୋଟିସ୍। 12 ତାରିଖରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏନେଇ ପିୟୁଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବି। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଅଛି। ଘଟଣା ସେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚ ନ ଚଢ଼ିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବେନି। କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ପିୟୁଷ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ 20,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ପରିବାର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ମାସିକ ଆୟ ସୀମା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 10,000 ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 34ତମ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ମାନଦଣ୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ନୀତିନ ନବୀନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଭାଜପା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଜପା ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଗମ ବୋର୍ଡକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଏଣିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମାଗଣାରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଚିକିତ୍ସାର। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣ୍ଠି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦ ମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ପ୍ରଥମ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ରାଉରକେଲାରେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍। ରାଉରକେଲା ରଘୁନାଥପାଲିରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜରୁରୀ ଅବତରଣ ବେଳେ କଂସର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟଙ୍କ ସହିତ 6 ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ରଘୁନାଥ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ୍ କରିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଉରକେଲାର କଂସର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ଏହି ପ୍ଲାନ୍ଟି କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିମାନରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 ଭୂତ କୋଠି ପାଲଟିବ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ୁଛି ମାଛ ବ୍ୟବସାୟ। ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାମପଦା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ନିକଟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ହାଇଟେକ୍ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ 2021ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ହାଇଟେକ୍ ମାଛ ବଜାର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଣ୍ଡି ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ସରିବାର 1 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଫଳରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ବିକ୍ରେତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର 15 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଷେଧ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏଣିକି ରାମ ମନ୍ଦିରର 15 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କେତେକ ହୋଟେଲ ଏବଂ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମଦ ଯୋଗାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ମୁଜାଫରାବାଦକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା 14 କିଲୋମିଟର ରାମ ପଥରେ ମଦ ଏବଂ ଆମିଷ ବିକ୍ରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ।
नंबर 14 ओडिशार गरीब झील बाहागर करने सरकार देवे 51,000 टंका। गरीब बापार दुख बुझे लोकों सरकार झील बाहागर करने को मिल 51,000 टंका। तेरे विवाह पूर्व सीधा सड़क अकाउंट को जीव 35,000 टंका। विवाहर उपहार पाई 10,000 एवं साजसज्जा मिल आउ 6,000 टंका। मोटामोटी उपरे गरीब लोकर झील बाहागर करने को एणिकी सरकार 51,000 टंका खर्च करेंगे। नंबर 15 आसंता 27 रु ओजेई आवेदन। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई 2026 पाई आसंता 27 तारिख रु ऑनलाइन आरंभ करा जिवो। मार्च 26 पर्यंत आवेदन चलिबो। मे 11 रु 17 जाए परीक्षा हेबो। मे 31 रे फल प्रकाश करने लक्ष्य रखा जाइछे। 2026-27 शिक्षा वर्ष पाई ओजेई पक्षरु एभली कैलेंडर प्रस्तुत करा जाइछे। नंबर 16 राजधानी रे बाइक चोरंको आतंक राज। कमिशनरेट पुलिस रे बाइक चोरंको आतंक राज मामला रुजु करुचे हेले चोरंको धरी बाइक जबत करिबारे पुलिस संपूर्ण विफल होउची। प्रतिदिन सहर एवं यार उपकंठर प्राय 3 रु 4टी बाइक चोरी हेउचे। गत वर्ष ठारू नुआ ढंगरे बाइक चोरी हेउचे। चोर माने टाटा एसी भली डाला गाड़ी नहीं आसुचंती। सीधा बाइक उठाई नहीं गाड़ी रे जल्दी फेरार होउचंती। रिपोर्ट कहूची 2025 मसीह कमिशनरेट पुलिस रे भुवनेश्वर रे प्राय 1223टी बाइक चोरी होईची। चोरी होइतिबा बाइक मध्यरु 19.8% बाइक उद्धार करिछि पुलिस। नंबर 17 गर्भवती मध्य बढ़ुची हृदरोग। एसबी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे प्राय 1,000 गर्भवती महिला स्वास्थ्य परीक्षा करने समय सेमानक मध्यरु 94 जनकर हृदरोग चिन्हट होईची। एथिमध्यरु 4 जनकर मृत्यु घटिथिबा बेले 8 जन गर्भवती हृदरोग जनित अस्त्रोपचार करा जाइछे एवं जड़े पेस केमर लगा जाइछे। 8 जन महिला हृदरोग जटिल हो पड़िथिबारु गर्भपात करा जाइछे। 2024 जून मासरु एही सर्वे आरंभ होइथिबा बेले 1.5 वर्ष भितर एभली तथ्य उद्वेगजनक होइछे। एथिपाई सरकारक पक्षरु कोन पदक्षेप नियाजिबो आगको देखिबाकु रहिला। नंबर 19 मिलिब किसान योजनार 22तम किस्ती। नूतन वर्ष आरंभरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संपर्क में चाषी गुरुत्वपूर्ण खबर आसी। लक्ष लक्ष चाषी एवं 22तम किस्ती पाई अपेक्षा करिसंती। यह पूर्वर सरकार नियम रे किछि परिवर्तन करिसंती। जदि गुरुत्वपूर्ण कार्यगुड़िक समय मध्य समाप्त न हुए तेबे आपणक परवर्ती किस्ती अकाउंट रे पहुँचबारे विलंब हेबो। एही कारणर चाषी माने प्रथमे निजर KYC करिबा निहाती जरूरी। अन्यपटे गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार PM किसानर 22तम किस्ती फेब्रुआरी मासरे मिलिबो बोली कुहा जाइछे। नंबर 19 आज भारत न्यूजीलैंड प्रथम दिनिकिया। रविवार दिन आज बड़ोदरा रे आज भारत एवं न्यूजीलैंड मध्य प्रथम दिनिकिया मैच आरंभ हेबो। तेबे एही सीरीज रे मोट उपर 3टी मैच खेला जिवो। एही मैच रे भारतर 2 तारका बैट्समैन रोहित शर्मा एवं विराट कोहली उपर समस्तंकर नजर रहिबो। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष दिनिकिया सीरीज रे उभय बैट्समैन भल प्रदर्शन करथिले।